Almusal po tayo mga idol. Ayan o. Family Day. Happy Family Day. Ayan ang ginawa ni Mami Laila o. Almusal ko ngayon no. Ayan dami o. Fried egg. Pusit. Tanggit. Tanggit ba to? Dilis. Dilis. Kamatis. Spam. Tikman natin. Mga idol. Ayan o. Look. Fried rice. Sarap. Ito, dilis. Kamatis. Sarap. Pusit. Marami. Ng kape.